नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल U&S को स्वागत। आपण माने देखि पारुथिबे ये जो मंदिर ए मंदिरटी हेउछि आमर संबलपुर जिल्लार रेढ़ाखोल स्थित एक विष्णु मंदिर। चलंतु भीतर को जिबा। देखंतु विष्णु मंदिरर दुई पार्श्वरे दुईटी नर्तकी मूर्ति केड़े सुंदर भावे विद्यमान। विष्णु मंदिरटी गोलाकार भाव तैयारी होईछि। देखंतु आउ भगवान विष्णु सम्मुख रही तांकर गरुड़ स्तंभ। चलंतु एबे भीतर को जिबा, भगवान विष्णु को दर्शन करिबा। एठी आपण माने देखि पारुछंती भगवान विष्णुंकर केड़े सुंदर मूर्ति विद्यमान। पाखरे माता लक्ष्मींकर मूर्ति रही। एपटे रही राधाकृष्ण आउ पाखरे अछंती पार्श्व देवादेवी। भगवानंकर दुई पार्श्वरे अछंती जय आउ एपटे विजय एवं मंदिरर चतुर्पार्श्वरे अछंती भगवानकर दशावतार मूर्ति मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्रीकृष्ण आउ भगवान कल्की आपण माने देखि पारुछंती। भगवान विष्णु का मंदिर उपरे रही नवग्रह। एबे आमे मंदिरर पुजारी पाखक जीवा। पुजारी आज्ञा बसचंती, तांको ठारू सुनिबा तांको जीवनर कथा, तांको जीविकार कथा, तांकर पूजा विधिर कथा, तांकर भगवान विष्णु उपरे भरोसा आ विश्वासर कथा। चलंतु जीवा। आज्ञा नमस्कार। प्रथमे आपण को मु गोटे प्रश्न पचारि। आपण केउठु आछंती ओ केते दिन हला एठी काम करूछंती? श्री कृष्णचंद्र पाढ़ी बौद्ध जिला रतनपुर ग्राम आसी। आज्ञा ये 4 मास है ठाकुर काम संपादन कर आसुच्छे। आज्ञा आपणकर परिवार रे केते जन सदस्य अछंती? आम परिवार मोटे 20 जन सदस्य अच्छु। आज्ञा आम 2 पु बड़ पुअर 4, द्वितीय पुअर 5, तृतीय पुअर 3, चतुर्थ पुअर 3। आज्ञा आउ झील 2टी बाहाघर कर दि जाइए। आज्ञा धन्यवाद। मत आ गोटे कथा कहतु, आपण मंदिर रे जो सेवा कार्य करूचंती, भगवान को सेवा करूचंती, केते बेलू उठंती आपण आउ कौन कौन सब सेवा करती? मो राति 4टा उठे, मोर नित्यकर्म सारी फूल संग्रह करे, तापर गाधुआ काम शेष करे, तापर आसी ठाकुर द्वार सफा करे, तापर जल जोगाए, तापर तुलसी पत्र आने,
ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଚମନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଉ ରାତି 8 ବଜେ ତାଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ନା କେହି ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ରୋଷେଇ ଥିଲା, ସେ ତା'ର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ପଳେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ? ମୋତେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ମୁଁ, ଯେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଣେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ଦ୍ୱିପଦ କହିବେ? ହଁ, ହଁ। ଭଗବାନ ତ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଓಂ ତତବିଷ୍ଣୁଂ ପରଂ ପଦଂ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୁରୟଃ ଦିବ୍ୟ ବା ଚକ୍ଷୁରା ତଦଂ ଶ୍ରୀନାରାୟଣାୟ ନମସ୍କାରଂ କରୋମି। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଜଗତକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତା ପାଠ, ଦଶାବତାର ପାଠ ଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜନକ ଦେହକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ଆତ୍ମାର ସହିତ ଭଲ ପାଇ ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଥା, ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି।